Dame ni debata na sumurung siang saluhutna roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhan Yesus Kristus, hatani debata tu kita saluhutna di minggu naik baruon, imana nienet sian surat na patuluhon sian apostel Yohanes. Bindu sada memuka maisian ayat 5 saha rodiwalu. Tolu Yohanes sada ayat 5 saha rodiwalu. Asatu makas kujahama mulai sian ayat sada. Songonon mahatana. Au surat ni situai mandapoton si Gayus haholongani nahu haholongi si tutu ale anggia sando dipangido rohaku neng horas ho jalahipas hombartu horas niton dimi tarhila si tutu do rohaku dinaro akadongani maka tindakon hasitongan nadiho ro di parangem na di bagasan hasitongan. Odolas ni rohaku nombulun molo hubigi di parangehon aka anakokku hasitongani. Nadinggan do pambahen mi anggia na tu akadongan nang tu akatamue. Dihatindakon nasida do holong ni roham di jolo ni kuriai. Dengan ma pabor hatomu nasida marguru tunatama di debata. Ai alani guarido nasida borhat dangadong di jalo nasida agia aha sian akaparbigu. Di baheni tamama kita majakon akan nasongoni asa gabi dongan pangula kita pajongjong hasitongani. Ima sahatna. Uriani Tuhan Yesus Kristus, ia surat tolu Yohanes, ima surat na jumepe di padan ne baru. Jadi nangpe 2 Yohanes 12 ayat ale jumepe dope sasitong na surat tolu Yohanes. Sederhana, surat sian sada apostel dang didok di siguarna dibayan gelarna situa. Tu sadahala na marguar si Gayus. Si Gayus sope dang apala terkenal. Ale kemungkinan sada tokoh may di huria lokal. Isina sangat personal. Alai alani sederhana na dohot jepek na suraton. Alani gabi jarang dijaha. Jala gudang do huria neang rohana manjaha tolu Yohanes. Alani sederhana na alani jepek na. Ulu dosongoni amanginang, kadang-kadang kita justru karena singkat, sederhana, kita anggap remeh. Apalagi songon hami parmedan, adong do pameo di hami moloboi pinamao, tuaha pinamura. Jadi seolah-olah semua harus sulit, baru penting. Hal-hal yang sederhana, yang kecil, yang singkat itu dia enggak terlalu penting. Naoma contohna, tolu Yohaneson. Yakit dua gudang siya kita dakya manjaha tolu Yohanes. Nang pe dang sampai 300 katay. Na ahado neng dohono ni suraton. Surat na jepekon. Sian sada situa. Sian apostel Yohanes. Tu sada halak na margoar si Gayus. Adong tolu. Naboy penomat. Buatota gabe jamita. Na parjolo. Asa tajagahon toktong hakipason. Dohot hahorason ni daging nang tondita. Asa toktong tajagahon hakipason ni daging. Hahorason ni daging nang tondita pe. Ima ayat 2. Amang inang martangiang apostel Yohanes
asa toktong hipas jala horas si gayus, daging nang tondina. Mace sederhana dui. Mangido ibana ditangiang na asa toktong hipas sehat si gayus. Pamatangna nang tondina. Horas ibana. Sederhana hian. Alani sederhana na gabe lupa huria nang taringo tu haki pasoni. Jadi molo ta okuhon mace hurang situtudo diondolhon di huriata haki pason ni daging. Apalagi haki pason ni roha. Kesehatan mental. Tanpa sadar di bagasan pikirata heraswadong hadomuon ni haki pason ni daging tu haporsiaon. Seakan-akan gak ada hubungan kesehatan fisik dengan iman. Hamalumondo na jo ditaringoti di huria. Nang di Bibel sadiri hamalumondo na jumot jo ditaringoti. Hamalumon manang haki saron ima kondisi dung jolo mamolus parsahiton. Jadi kesembuhan itu adalah kondisi sesudah melewati sakit. HP masyarakat modern ngasadar naupeting sasitongna dang hamalumon. Ale haki pasod do. Jadi unang jolo marsahi iba asa malum. Alai asa jagaon ma haki pason niba. Jala termasuk tanggung jawab ni hapor siaut dui. Nah oma PR di kita salah satu. Jadi mace sederhana dosa sitongna ale oma PR di huriata salah satu. Pamasukkan haki pason memasukkan kesehatan fisik dan mental. Gabe narasi hapor siaut. Narasi huria. Tanggung jawab iman. Si lehon-lehon ni debatado haki pason ni daging nang roha, nang todi. Alani sude si lehon-lehon ni debata ikon jagaod do. Ikon argahonoton do. Karena kesehatan itu adalah anugerah, semua anugerah Allah harus dijaga. Akapar hepistaran mando. Ia haki pasoni macedono do hubungan natu pola hidup. Ope mace sederhana. Tarajumi do ngahera sude jolma umbotoon. Diboto alaidang disadari manang diulahon. Jadi kesehatan berhubungan dengan pola hidup. Aha do didokna pola. Pola artinya model. Susunan yang menetap. Ritme yang tetap. Sistem. Haki pasotai mardomu doi tu pola marsipanganon. Pola makan. Amang inang konfesita panindangion ni haporseon ni HKBP bindu 10 opat mace takas do mangondoho. Ikon tajagahon haki pasota marhite-hite si panganon. Jadi banyak anggota jemaat HKBP tidak tahu atau lupa, tidak membaca konfesi HKBP, pengakuan iman HKBP. Pasal 14 mengatakan kita harus menjaga kesehatan dengan memakan yang sehat. Pola makan. Jadi sasitong namolo hua atai kami, pola hidup termasuk may pola makan, sasitong na namakatai diri sadiri doi. Ala pandita do na paling sipata paling roa pola makanna. Tiap hari dijamu. Disuruh tambah. Ujungna marsahit. Hahi pasotai mergatung doi tu pola aktivitas. Pola kerjata, pola istirahat. Ope nama katai diri sadiri do kami disot. Udang doa ke pangulani kuria. Dakolan di masa bola. Naso beres pola tidurna. Ape sian parhapistaran taboto gudakian sahid sian pola tidur yang tidak cukup. Yang tidak berkualitas. Haki pason mardomu do itu pola pikir. Gudakian do kita.
Nah kami pangula, nasoboi mengelola emosina. Nasoboi mengelola akat tekanan hidupna. Ujungna gabi marsakit. Jadi molo martangiang apostel Yohanes hutangnya koko asa hipas jala horas dakolan tu si gayu si. Dangadong besi gayus nuai. Ngalewati 2000 tahun nasalpu doi. Tu kita doi nuai. Asa kita pe tatangiakon, tak usahahon, tak ikhtiarhon. Tabain gabe perencanaan hidup ta ikon hipas do kita. Alani tajaga ma pola pikir ta, tajaga ma pola makat ta, tajaga ma pola aktivitas ta, tajaga ma nang pola ta lau mudu. Nah sadanari porludo PR di huriata pamasukon hahipaso ni mental gabe narasi haporsial. Jadi kesehatan fisik, kesehatan mental juga sangat perlu dimasukkan menjadi narasi dari iman. Sehat doau secara mental, atek nongadong do gangguan jiwaku, dengan do tasukun nang dirita amang ina, dengan do nang tasukun aka ahli i, sehat doau secara mental. Jala boido diurupi kita. Adong piga-piga tadda ninna molo hujaha, adong piga-piga tadda hakipaso ni mental. Parjolo molo ditadda jala dijakon ibana diri nasad diri. Dohot diurus ibana diri nasad diri. Imas ada tanda halak nakipas dope secara mental. Molo boy dijalo ibana diri nasad diri. Ala anggona marsakit secara mental diri nasad diri dan dijalo ibana. Ditulak ibana pamatangna. Ditulak ibana hadirionna. Jaladang ditadai mana? Jaladang diurus ibana. Jadi molo malas kita mengurus diri tasad diri, tanda-tanda gangguan doi. Nah paduahon mampu mengelola emosi. Tasukun madirita, nggak mampu be kita mengelola aka emosita, lumobi emosi na negatif. Nah mangikut mampu menghadapi stres. Tolak tado mengelola aka stres, aka tekanan di hidup ta. Memiliki hubungan yang sehat. Nah parpudi memiliki tujuan dan makna hidup. Ima tadani halak nong sehat secara mental. Adong tujuan dan makna hidup. Jala molo tajaha filosofi Jepang, salah satu parameter orang yang memiliki tujuan dan makna hidup, ringkas doi dungo pagi-pagi. Jadi molo malas kita dungo, tadana nong terganggu do tujuan nak makna hidup. Selama tujuan hidup kita jelas, selama makna hidup kita kuat, kita akan dengan penuh semangat bangun pagi. Sederhana. Peting. Alai ingok mamang inang sahali nari, dang di hari koton huria surat 2 Yohanes, 3 Yohanes alani jepekna, alani sederhanana, sotung songoki kita. Alani sederhanana tona, alani sederhanana jamita, gabe kurang ta argaho. Hubungan na tu topik na masih rupa. Boy, buama kita mangurupi. Molo marsakit kita. Olah di bagasan haki pasod do kita. Boy kita masih rupa. Napa duahon? Ayat 3 dohot ayat 4. Asa tok-tok kita mangulu di bagasan hasitongan. Dido apostel Yohanes odo lasni rohaku nombulun. Lasni rohaku na umbulun. Molo hubege diparangehon aka anakokku hasitongani. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ayat 4. Nah sebelum di ayat tolu di do ibana tarhilas situtu do rohaku dinaro aka dongani maka tindakon parangem
di bagasan hasitongan. Jadi las rohani apostel Yohanes ala roh akadongan nasahuriai pabuahon tu ibana na mangulu di bagasan hasitongan do si gayusi. Jalan na rohaku kita pe. Dangadong rohata lasni rohata na umbolon asasian membege aka iana kota. Apalagi molo daw siak kita tinggal di kutana asing molo mian ibana di bagasan hasitongani. Dang dipodai manang disosoi apostel Yohanes asa mangulu di bagasan hasitongan si gayusi. Dang disosoi bana buasa ala nunga tibu dihangoluhon si gayusi mangulu di bagasan hasitongan. Ala nunga tibu nunga teruji be ibana diparangehon ibana hasitongani. Jala sudedo huriai maka tindak kotsa. Jala sahat baritai tu apostel Yohanes gabe dohot maibana tarhilas itu tu rohana. Alanga terbukti be sude maka tindakon na mangulu di bagasan hasitongan do si gayusi. Amang inang hata hasitongan hata gori na aleteya. 100 hali mai di suraton di padan baru hata aleteya hasitongan. 6 hali mai di suraton di tolu Yohanes na jepegot. 6 hali di suraton hata aleteya. Marasal mai sian hata a lapatan na tidak dang na paduahon lete namar lapatan bunyi tersembunyi. Jadi aleteia arti hurufiahnya tidak tersembunyi. Nah ini menarik. Kata hasitongan kebenaran itu secara hurufiah sesuatu yang terbuka. Tidak tersembunyi. Jala mace apit doon nang di hatabatakta. Jadi molota parate-ate kona manginang. Sude lema kosa kata bata yang menunjuk kepada keterbukaan, konotasinya positif. Ingat tamuma, sude kata bata yang mengacu kepada sesuatu yang terbuka, umumnya negatif, positif. Adar, patar, takas, sondang, tiur, sude positif. Alebaliksa, kata bata yang menunjuk kepada yang tersembunyi, bunyi, selalu negatif. Jadi molo hata bata dido hukum negatif doi. Molo dido simo negatif doi. Molo dido golap negatif doi. Nah karena itu kebenaran itu sangat dekat dengan budaya kita membuka, terbuka. Dan adong na bunyi di sini. Biar dohala moladong nalipe. Ale molodang adong nalipe buka do rohata nang pikirata. Nah menarik buse dang dido asa mangulahon hasitongani sasahali. Dang dido ulahon ma sasahali, 2 hali, 3 hali hasitongani. Alai dido parangehon ma. Molo dido parangehon. Parange bahasa Indonesianya karakter. Bahasa Melayunya tabiat. Bain magabe tabiatmu. Bain magabe parangem. Bain magabe karaktermu hasitongani. Nah padanan na asaboy gabe karakter. Asaboy gabe parange hasitongani. Ikon tinggal. Ikon mangulu do iba. Di bagasan hasitongani. Mian tinggal sorang di bagasan hasitongani. Lapatanna ikon terus menerus doiba terhubung tu hasitongani. Dokot hatan sederhana asaboy kita songon si gayus mangulu di bagasan hasitongan. Ikon marguru do kita pasomal-somalhon hasitongan. Nah ini perlu kita garis bawahi
amang inang, pasomal-somal hasitongan. Anggo halak mata, anggo huriat tak termasuk sebaliknya dong. Naumu. Maka si tokon hasomalan. Jadi biasanya kita bukan membiasakan kebenaran, tetapi membenarkan kebiasaan kita. Dan pasomal-somal hapitoran, alai mamitori hasomalan. Jadi dalam budaya kita, dan itu masuk ke dalam gereja kita juga, HKBP secara umum, sesuatu yang biasa seringkali dianggap benar. Sesuatu yang sudah 30 tahun, 40 tahun biasa, itu dianggap kebenaran absolut. Jamot, manat kita amangina. Belum tentu. Alani ikon melangkah do kita tu sada level na tumimbo. Nda ada mamitori manang pasitokon hasomalata. Alai pasomal-somal hasitongan. Somal dohala mambuan sepeda motor mangalo arus. Somal doa manginang. Alusiamu. Somal. Sitong do. Daw. Ini salah satu beda yang paling sederhana. Somal mambuan motor tabereng di kotaon halak melawan lalu lintas aledang sitongi. Alani taingot. Dang sude na somali sitong. Nalani dang mamitori hasomalak kita nang perikot si patah hasomalani alai biama kita masomal kaon hasitongan nebar. Arong do pameo di hata Inggris better late than never. Mahata batak ni. Saliling solboy tabain hata batak nadang boy meresapi tu pikirat do rohata. Jadi PR maun di kita saluhut na tabain mahata batak na. Rohata batak ni better late than never. Dumengkan bendat asasian nasohea supaya itu masuk menjadi umpama kita. Nah do hubungan na tu haporsiaon. Yesus do hasitongani. Alanii mangolu di bagasan hasitongan. Lapatanna mangolu di bagasan Yesus. Manang di Bali mangolu di bagasan Kristus. Lapatanna dosdoi mangolu di bagasan hasitongan. Mangolu di bagasan hatana. Mangolu di bagasan ajarna. Mangolu di bagasan holongna. Mangolu di bagasan hamamatena. Dokot hakeheonna. Mangolu di bagasan podana. Mangolu di bagasan tondina. Jala tusido kita. Di jo surat tolu Johanesor. Asa una kolan si Gayus na jolo na mangolu di bagasan hasitongan. Mangolu di bagasan Kristus ale doho do kita nuai. Dan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Na patulukon jalan aparpudi. Asa toktong makita mangolu di bagasan hakolongoni. Ayat 5 tuwalu. Asa toktok kita mangolu di bagasan hakolongoni. Tema besar surat Yohanes lumobi sada Yohanes ima hakolongon. Di sada Yohanes dihatindakon sian debatado hakolongoni. Debatado hakolongoni. Halak nasomar holong di roha dang tubuh sian debata. Jala halak nasomar holong di roha dang ditadai debata. Ido dikatindakon di sada Yohanes. Di tolu Yohanes, ima jamita sadarion, dipuji apostel Yohanes si Gayus ala ni holong na tuhuriai. Dohot holong na tuaka parbarita nauli, narotu huta nasida, sian huta na asik. Hata tamue nakin dipake di si. Sasitong na nanidok nani maksud na dison tamue ima akapar barita nauli sian hutana asing. Dangadong balad jonasida
dang adong ongkos nasida, dang di jalo nasida sian aka bangso parpigu. Alani. Dipuji Apostel Johannes si Gaius, ala ditukoli ibana, aka parbarita naulion, nangpe so ditadda ibana. Macedenggan di jakon ibana, ditamuai, dibokali, dipaborkat aka parbarita naulii. Naborkat, holan ala ni goar, ni Yesus Kristus. Jala di hatin dakon huria ido. Holong ni roha ni si Gayusi. Sudedo mamboto. Berarti molo sude mamboto, berarti nong somal doi diulai bana. Nong sering doi mana diulai bana i. Alani sudedo makatindakon. Bea panukolion ni si Gayus tu ulaon barita naulii. Nalania manginang markite-kite surat na jepekon, dijo kita membain haholongon. Ulaon ni holong, gabi panindangion, natumorang, jalan nagumogo di haporsiota. Jadi melalui surat yang pendek ini, kita juga diajak menjadikan kasih sebagai kesaksian yang paling kuat. Menjadikan cinta kasih sebagai kesaksian yang paling kuat dari iman dan kekristenan kita. Sebaliknya, egoisme, roha diri, ndak ada tanda haporsiao nih, jalan ndak ada tanda hak kristeno nih. Jalan Yesus sendiri, nunga di do ibana, molotajaha di Yohanes 10 tolu, ayat 35. Andorang so diparsilakon Tuhan Yesus, ngadi do ibana, apalah sianon matandao ni halak saluhut nahamu siseaku. Apalah sianon ma tandao ni halak saluhut nahamu siseaku. Molo marsi haholonga kamu. Kasih di sini menjadi identitas dari murid-murid Kristus. Dan melalui kasih itulah terbukti nyata seseorang itu atau sekelompok orang itu benar-benar murid Kristus. Epistel 5 Musa 10:5. Mando haholongoni terutama ikon di patuduhon tu akadongan nahurangan. Akadongan napugus. Jadi molota parategon epistel nagabe turpu partangyangan di kita di lunggu hagolongon ikon di patuduhon terutama tudongan na pugus. Jala adong tolu horong na mula-ula disuraton di buku 5 Musa manang buku ulangan. Nah ikon leonon perhatian khusus isemai nama balu nasopot somarama, napatuluhon halak dagang. Jadi ada 3 kategori orang menurut kitab ulangan, berulang-ulang disebut 3 kelompok ini yang harus menjadi perhatian khusus dari orang-orang beriman. Nama balu, nasopot somarama, anak yatim, halak dagang, orang asing. Inilah kelompok orang-orang yang tidak punya pelindung. Inilah kelompok orang-orang yang tidak punya pelindung. Karena itu begitu gampang dipauto-auto. Begitu gampang dieksploitasi. Begitu gampang dijadikan korban. Jala debata mando. Ibana do namangondihon. Nasa nabinahen tuaka kelompok. Nahurangan napugoson. Nabinahen. Tu debatasat diri doi. Dos songon nanidok ni Yesus. Di Matius 25 ayat 31 sahat tu 40 ono. Nah naparpudi sian parpudi sahali amanginang. Topi tamandok masih rupak kita. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus tempatkan panggilan masih rupan. Panggilan tolong menolong itu. Dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang kecil dan kekurangan. Dan ini juga PR besar negudangan pekerjaan rumah ni Huriata. Ini juga PR besar HKBP. Memasukkan orang-orang kecil selalu menjadi dasar pertimbangan
apapun yang dilakukan oleh gereja. Sebab ada kritik tuhuriata HKBP secara nasional, secara umum. Lam leleng gereja HKBP hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang kebetulan punya uang yang banyak. Sotung dohot kita HKBP Ciputat Songoni. Manang AHP Natabai harus masuk dalam kalkulasi kita bahwa itu juga dalam rangka memberikan perhatian, memberikan pertimbangan kepada mereka yang dibela khusus oleh Tuhan karena kondisinya yang kecil dan kekurangan. Amin. Ali di bata mau lihat mahu sombahok kami. Isungguli hodo kami markiti jamita sadarion. Asa toktong hujagahon hujamotok kami hakipason nami daging nang roha nang pikiran pe. Ay silehon-lehon mudo hakipasoni argadoi alani ikon jagahonon nami doi Tuhan. Ikon marusaha do kami, ikon marpikir do kami, jala ikon marsitutu do kami, manjagahon hakipason ni daging nang toti di kami. Tuhan molotarsor di bagasan hagaleo ni pamatak kami. Tong paingot kami Tuhan. Asap marsitutu kami. Mangalului madiori hamalumon nami. Markiti-kiti dokter nang rumah sakit para medis. Asa gudang akan nauli, akan nadenggan. Na tahu patupaon nami molo hipas, molo margogo pamatang nang roha nang pikiran nami. Tuhan di paingot hodo kami markiti kiti jamita sadarion. Asa tok-tok kami Tuhan mangulu di bagasan hasitongan. Ajari mahami Tuhan, sosoi mahami. Marhiti kiti tondimi. Asa hupaksa kami Tuhan, roha nami, diri nami. Pasomal-somal nasitongi. Ajari mahami Tuhan, jala pargugui kami. Mamarangehon hasitongani. Asa hubay kami Tuhan hasitongani, gabe parange, gabe karakter. Di bagasak kami, asiro ham, urupi kami. Tuhan, ajari mahami asa tok-tok kami mangulu di bagasan Kristusi, mangulu di bagasan hatana, di bagasan holongna, di bagasan sitaononna, hama matena dokot hakeheon nai, di bagasan tondina, tondi parbadiai. Asa gabe ima panindangion nami Tuhan. Tuhu maliak kami. Asa marsangak guarnu nabadiai markite-kite ngulu nami. Disungguli hodo kami Tuhan markite kite jamita sadarion asa kutiru kami si gayus sian kuria na parjoloi. Na mangulu di bagasan hakolongon. Na somar naluja manupmaki ulaon barita nauli. Tuhan paingok mahami. Asa unang kolan diri nami. Kepentingan nami, hasonangan nami, nahusariho kami. Alai Tuhan. Asa huberek kami nang narikot di bagasan dongan nami. Pumaliak kami, punguan nami, nang bangso nami. Tuhan ajari mahami. Paingok ami Tuhan. Asa
Mar siajar kami maniru Yesus Tuhan nami, marholong ni roha. Uboto kami do hadirion nami, hakurangan nami, hagalion nami, asiro ham. Say to pamahami gabijol manay baru. Marhiti kiti hatam na badiyay, marhiti kiti waso ni tobdi. Pasu-pasu sudi kami sa luhut na, pasu-pasu akadongan namin na dibagasan para sakiton na op namin na dijabu. Pasu-pasu sudi dongan namin na marukil secara ekonomi. Pasu-pasu akadongan namin na dibagasan konflik rumah tangga. Pasu-pasu akayanakon namin na menek rohana aladang dijalo ibana di perguruan tinggi hasoloan ni rohana. Pasu-pasu Tuhan sunduk nama tua di tonga-tonga ni kuriam. Pasu-pasu akadakdana. Pasu-pasu Tuhan nang akadongan nami single parent. Pasu-pasu akadongan nami nasay terus masihol. Martangiang mangidohon pasu-pasu paryanakon. Asiroham Tuhan. Ditiki na binuhulmu alusi masihol ni rohana sida. Alay paima tikimi Tuhan. Gohi rohana sida dohot pakirimon. Dohot las ni rohana siakoy. Gudang nai Tuhan si pangidon nami Tuhan. Alay saluhut na Tuhan akapita. Akasiho. Akapangidoan. Upasahat tami mediho, holan mangasahon, goar ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan si hopkop kami. Amin. Tapasahat mapiliata